እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ ፓርት 2 ከ26 ጀምረን ያለውን ደግሞ እናያለን አብረን ማለት ነው። Question 26 which of the following statement is correct about the resistance of a conductor with a circular cross sectional area? ዳይሬክትሊ የመጣው ከምንድን ነው? ከሬዚስታንስ is equals to resistivity length over area ከምለው ነው የመጣው። ያ ማለት resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to the cross sectional area. ኤሪያው እየጨመረ ሲሄድ ሬዚስታንሱ እየወረደ ይሄዳል፣ ሌንግዙ እየጨመረ ሲሄድ ይሄኛው እየቀነሰ ይሄዳል ማለት። therefore the resistance of a conductor increases as its length increases and its diameter decreases. ለምን diameter ማለት የእንትናችን ምንድነው? d over 4 the whole square የሬዚስተራችን ስለሆነ የዋይራችን ስለሆነ ስለዚህ ኦር ኤሪያ is equals to pi r square ነው area of any conductor radius diameter ማለት ደግሞ 2 times r ነው። ስለዚህ over 2 ባረግ r ምን ይሆናል ማለት ነው? በr ቦታ d መተካት እንችላለን። pi በd ቦታ ማንንም መተካት በr ቦታ ማንንም መተካት እንችላለን። d over 2 the whole square which is d square over 4 ማለት ነው። therefore the answer is A. Question 26 which of a student want to investigate Ohm's law using an ammeter A and a voltmeter to measure the current through and potential difference across a resistor R. Moreover, she employs the rheostat to vary the potential difference across the resistor. Which of the following connection is the correct setup of the circuit to perform experiment? Any experiment ለመስራት ምንድነው? Resistor always connected to parallel with voltmeter and ammeter is connected to the resistor with series. ለምን low resistance ስላላት ammeter ለዚህ ትክክለኛው አካሄድ ይሄኛው ነው ማለት ነው። ይሄኛው ትክክለኛው አካሄድ ነው። ለምን ሬዚስተራችን ያላት ሬዚስተር ወይ አሚተር ያላት ሬዚስተር ሎው ነው። ይሄኛው ግን የቮልትሜተር ሃይ ሬዚስተር ስላለ ምንድነው ፓራለሊ ማለት ነው። ስለዚህ አኩሬት ሜዠርመንት ለማግኘት ምንድነው መደረግ ያለበት? በዚህ አይነት ኮኔክት መደረግ አለበት። A circular path followed by two charge Q1 and Q2 moving in the same speed in a uniform magnetic field directed into the page as shown in this. The charge have the same mass. Which of the following corrects about the sign and the magnitude of the charge? This directly የሚሄደው ምንድነው? Centripetal force is equals to force of magnetic field ማለት ነው, which is mv square over r is equals to bv times q. v በv አንድ ይጣፋል። ስለዚህ mv over r is equals to bq. then q is equals to እንደዚህ ብናደርግ q is equals to mv over br ማለት ነው። br ይሄን ደግሞ እንዴት መጻፍ እንችላለን? mv over b into 1 over r1 ስለዚህ የመጀመሪያው q1 is mv over b times 1 over r1 and q2 is also mv over b 1 over r2 is then the magnitude of q1 is less equal to less than ለምን ራዲየሷ የዚህኛዋ ትንሽ ናት፣ የዚህኛው ግን ራዲየሱ ትልቅ ነው። this is r1 this is r2 ማለት ነው። r2 then magnitude of q2 ማለት ነው። q2 since r1 is greater than r2 or by using right hand rule it is possible to understand that q1 is negative and q2 is positive sign መኖራቸውን ያሳየናል ማለት ነው። therefore q1 is negative q2 is positive. ይሄን እንግዲህ right hand ruleን ተጠቅመን ማግኘት እንችላለን። therefore
the answer is B ማለት ነው። the answer is B. A is a transformer ነው። ትራንስፎርመር ኢኩዌሽን በመጠቀም ነው የምናገኘው 29ኛው። ስለዚህ number of secondary, number of primary, voltage of secondary, voltage of primary, current of secondary over current of primary በሚሉት using the equation of transformer ተጠቅመን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ የመጀመሪያው ለምሳሌ ቪኤስ የለንም ቮልቴጅ ኦፍ ሰከንደሪ ማግኘት እንችላለን which is equals to voltage of primary number of secondary over number of primary ማለት ነው which is 220 ቮልት times 1200 divided by 250 is 1320 ማለት ነው 1320 then ኤሌክትሪኩ I of secondary over I of primary or እንደዚህ ልጻፍን I of primary over I of secondary VS over VP is VS አለኝ 1320 divided by 250 which is 6 ማለት ነው therefore the answer is A. Question 13 diode an electric component that electric diode እንግዲህ ምንድነው electric diode is allows only to flow electric current in one direction አይደል አንድ አቅጣጫ ላይ ብቻ ኤሌክትሪክ እንደገና ደግሞ ዳዮድ ለሬክቲፊኬሽን ኤሲ ወደ ዲሲ መቀየር ነው ለነዚህ ስለሚጠቅመን ዳዮድ የዳዮድ ጥቅም ከአንድ አቅጣጫ ብቻ እንዲሄድ የሚያደርግ ነው ስለዚህ ኤ ላይ it allows electric current to pass through one direction therefore የመጀመሪያው እንትን ኤ ላይ ያለው ማለት ነው. Which one of the following statements is correct about the transformation of mechanical energy into other form and the law of conservation of total energy? እያንዳንዱን እንትን ከማለታችን በፊት 31 ላይ ኤ ላይ ያለውን ብቻ ማየት due to the dissipative force the mechanical energy of a wooden block sliding on a rough horizontal surface is not conserved. ለዚህ ስለ ኮንዘርቬሽን ጋር ተያይዘው ማለት ነው question 32 ስለ አንጉላር ስፒድ ነው የሚያወራው ለአንጉላር ስፒድ when rotates angular speed ስለዚህ initial to is brought to rest finally 0 ማለት ነው then theta 40 revolution under constant angular acceleration the angular acceleration of ስለዚህ ምንድነው ያለን የመጀመሪያው initially it is 20 revolution per second ማለት አንድ ሪቮሉሽን ደግሞ ምንድነው አንድ ሪቮሉሽን is 360 degree or 2 pi rad which is equal to theta ስለዚህ 2 pi rad ጋር እኩል ነው ማለት ነው 20 ደግሞ ከስንት ጋር ማለት ነው 20 times 2 pi ማለት ነው አይደል which is equals to 40 pi rad per second ማለት ነው then angular final is equals to 0 theta is equals to 40 revolution which is 40 times 2 pi ስናባዛው 80 pi rad then angular acceleration is omega final omega initial square over 2 times theta this is 0 then 40 negative ነው ይሄኛው 40 pi square over 2 times 18 pi ኤ ላይኛው ስንት ነው የሚመጣው 16 00 pi square over 160 pi አንድ ፓይ በፓይ ይጠፋል ይሄኛውን በዚህ this is 0 የለም አንድ 0 በዚህ therefore which is 100 ማለት ነው አይደል there 100 ማለት ይሄኛው ወደ ሪቮሉሽን ስንቀይር ስንት ይመጣል ማለት ነው which is 5 revolution per second square therefore the answer is B. Question 33 የፓራሌል አክሰስ ቲረም ምንድነው ኢኩዌሽኑ በቀጥታ ከሱ ጋር የሚሄድ ነው ስለዚህ
ጊዜ አንፈጅም። ይሄ the perpendicular to a displacement d from the axis through the centimeter is given by this formula. Okay, question 34. Three forces equal magnitude. Mind you, F1 is equals to F2 is F3. Let's say F ማለት እንችላለን። Uniform beam of length L and negligible mass as shown this. አሁን ይሄኛው አንደኛው ፎርስ አለ። አንደኛው ፎርስ let's say ይሄ አንደኛው ፎርስ እዚህ ጋር ቢሆን let's say F1, this is let's say F2 and F3. አሁን የተፈለገው ቶርኪው የትኛው ጋር ነው ከፍ የምለው ነው። እሱን ደግሞ ሰርተን እናየዋለን። ስለዚህ ፖይንት ኤ ላይ ሆነን እንየው የሞመንት ኦፍ ኢነርሺያቸው then torque on point A is given by this በምንድነው ቶርኪ ማለት r cross f or rf sin theta መሆኑን እናውቃለን። ስለዚህ ራዲየሱ ከዚህ እስከዚህ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ማነው እሱ ማለት ነው r1 f1 sin theta 1 plus r2 f2 sin theta 2 plus r3 f3 sin theta 3 r1 ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለው d plus l over 2 ማለት ነው አይደል? ከዚህ እስከዚህ ስለሚሆን ታይምስ f ያው f ኮንስታንት ስለሆነ sin 90 ፕላስ r2 እንደዛው r2 ማለት የf2 ማለት ነው d ፕላስ l over 2 f sin theta ፕላስ የf3 እንደዛው f3 d ፕላስ l over 2 f sin into የፎርስ 3 የዚህኛው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው አንግል which is 180 minus theta. This is equal to ግን ምንድነው sin 180 minus theta this is equals to sin theta ይሄን ቼክ አድርጉ this is equal to 1 over 2 f into በእያንዳንዱ ቦታ f አደረኩኝ f into 2d plus የኤልሲኤም የዚህኛው 2 ነው ስለዚህ 2d plus l ማለት ነው l plus f 2d plus l ለምን sin 90 0 ስለሆነ ማለት ነው also here is 90 which is 1 then times sin theta then f1 ይሄ ነው ቶርኪ ቢ ኦን ቢ ፖይንት ቢ ላይ ማለት የፎርስ እዚህ ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር ሆነን የሶስቱን ኢፌክት ብናይ r1 f1 sin theta 1 plus r2 f2 sin theta 2 plus r3 f3 sin theta 3 this is equal to እዚህ ላይ ሆነን ስናይ f1 is l over 2 አይደለ ማለት ከዚህ ጋር ማለት ከዚህ እስከዚህ l over 2 ስለዚህ 1 over 2 f l plus 1 over 2 f l sin theta plus 1 over 2 f sin theta ይሄኛውንም ስንደማምረው 1 over 2 f l plus f l sin theta ይሆናል ይሄኛው then torque 3 የቶርኪ c is equals to እንደዛው r1 f1 sin theta 1 plus r2 f2 sin theta 2 plus f3 እያለ ይሄዳል but ራዲየሳቸው አሁን r3 ላይ እዚህ ላይ 3 ላይ ኮንስታንት ነው r therefore r1 is equals to r2 which is r3 ሴንተር ላይ ሲሆን እዚህ ጋር እዚህ ላይ ሲሆን ምንም ራዲየስ ስለሌላቸው 0 ነው ስለዚህ ቶርኪ on c is 0 ለዚህ ከዚህ ላይ ምንድነው የምንረዳው ተርኪ a is greater than ተርኪ b is greater than
Turkey C ይሆናል ማለት ነው። therefore the answer is ከዚህ ውስጥ አንሰሩ ቢ ላይ ያለው ማለት ነው። this is the answer. Question number 35. Tensile stress is force applied on a given surface area or area. ስለሆነ the answer is C. Perpendicular component of the applied force divided by the cross-sectional area. 36. A certain fluid has a density of this much and it's observed to rise to the height of this one. እንግዲህ capillary action የሚያወራው the capillary action ስንል ደግሞ ምንድነው? is the movement of a liquid along a surface and a solid caused by attraction of molecule of a liquid to the molecule of solid ማለት ነው። ስለዚህ capillary action ተጠቅመን ይሄንን ማግኘት እንችላለን። then height of the capillary is equals to ፎርሙላችን ምንድነው? 2f cosine theta divided by density times gr when f surface tension ሲሆን ማለት ነው። then surface tension ስለሆነ ምን የተጠየቅነው rho g r h over 2 times cosine theta ነው። ስለዚህ ሰብስቲቱት ማድረግ ነው። ይሄኛው 1080 ሲባዛ 10 times ራዲየሱ the radius is this one ስለዚህ ይሄኛው ወደ ሜትር ስንቀይር ምን ይሆናል? 0.5 times 10 to the power of -3 times 2.1 times 10 to the power of -2 divided by 2 times cosine 0 አንግሉ 0 ስለሆነ cosine 0 1 ነው። ስለዚህ 0.0567 ኒውተን ይመጣል። therefore the answer is D. Question number 37. Slab of thermal insulator has a cross-sectional area ይሄ ነው length 2 cm and the thermal conductivity this much. If the temperature difference between the opposite face of the insulator is this much, the amount of heat flowing through the slab is 24 hours. ስለዚህ general equation of conduction አለ. The general equation of conduction is given by this K times area dt by dl times change in T. እዚህ ውስጥ መተካት 0.1 times 0 ኤሪያው 0.1 ነው ኤሪያው dt ቴምፕሬቸሩ 100 ሲካፈል ለ0.2 ታይምስ 24 ማለት 24 ሲባዛ 3600 ማለት ነው። 24 ሲባዛ 3600 ስለዚህ ይሄኛውን ስንት ስንል 4320 ስንት 040 ይመጣል በጁል or 4.32 times 10 to the power of 6 ጁል ይመጣል ማለት ነው። therefore the answer is B. Question number 38. 100 joule of work is done. This is work done by system ማለት ነው። ይሄኛው is done on a system and this much of heat is extracted from it. ስለዚህ work done by the system is taken as negative አይደለ? heat flow into the system ደግሞ እንደ ፖዚቲቭ ነው የምንወስደው ማለት ነው። ስለዚህ change in W is equals to on the system ስለሆነ negative 100 joule and heat supplied for 18.6 joule and the positive then internal energy ነው የጠየቀው. therefore from Newton the first law of thermodynamics internal energy is the sum of the work done or heat intake plus work done ማለት ነው። ይሄ ስለዚህ 418.6 minus 100 which is equals to 318.6 joule ማለት ነው። ይሄን ይሆናል። So the answer is C.
The answer is C. Question number 39. Which of the following statement describes the difference between reversible and a reversible process? Is 39 directly B. The system undergoes reversible process is always close to thermodynamic equilibrium, whereas the system under irreversible is not thermal equilibrium. 40. Which one of the following statements is correct about resonance in an oscillating system? Resonance in oscillating system. Resonance እንግዲህ resonance occurs when driving frequency is equal to the natural frequency ጋር እኩል ሲሆን ነው። Resonance ስንል is an oscillating object. Resonance is a phenomenon of oscillating object where an external force is being applied to the object causing by the force applied. Therefore in ከግሬድ 12 ዳይሬክት ከኦልሞስት 75 ፔጅ 71 አካባቢ የመጣ ነው። therefore a resonance is a driving frequency is equal to the natural frequency ጋር እኩል ስለሆነ ማለት ነው። three forces each having equal magnitude 10 Newton are applied to an object on a horizontal surface if one makes this one 30 degree above ማለት ነው ኦብጀክቷ እዚህ ጋር ናት። let's say this is f1 this is f2 and ወደዚህ ጋር f3 አለ f3 ለዚህ f ኔታችን ምንድነው ያለው f net is equals to f1 plus f2 plus f3 እነዚህ ደግሞ ሪዞልቭ ስናደርግ f1x plus f1y f2x plus f2y and f3 ይሄኛው ሪዞልቭ አይደረግም x አክሲስ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። f1x ማለት f1x this is f1 ወደዚህ ጋር ነው አይደለ አቅጣጫው ወደዚህ ጋር ነው f2x ደግሞ ወደዚህ ጋር ነው ስለዚህ ካንስል ይደራረጋሉ አንዱ ኔጌቲቭ ስለሆነ ማለት ነው እንደዚህ ማለት ይችላል f ኮዛይን 30 along i minus የዛኛው ደግሞ f ኮዛይን 30 along i እሱም ስለዚህ እነዚህ ካንስል ይደራረጉና የሁለቱ ማን ይቀራል y ላይ ያሉት ይቀራሉ ማለት ነው ወደዚህ ጋር እዚህ ወደ ላይ አፕ ነው ሁለቱም ፖዚቲቭ ስለሆኑ f of sin 30 along j እና f sin 30 along j plus ወደዚህ ጋር ምን አለኝ f along i ማለት ነው this is along j then f i ይሄኛው plus 2 ይሆናል ይሄኛው 2f sin 30 along j sin 30 ማለት 1 over 2 ነው አይደለ ስለዚህ 1 over 2 2 በ2 ይጣፋል or 2 በ2 ሲጣፋ እዚህ ጋር ፎርሱ እኩል ስንት ነው 10 along i እና ይሄና 1 over 2 ስለሆነ ይጣፋል እዚህ ጋር 10 ይቀራል therefore 10 along j ማለት ነው ይሄኛው f ነው therefore f ኔታችን ምን ይሆናል magnitude of this one 100 plus 100 ማለት ነው አይደል 100 ይሆናል ይሄኛው 200 ስለዚህ 200 ማለት 14 ነጥብ 1 ይመጣል ዳይሬክሽኑ ደግሞ tan inverse of fy over fx fy 10 ነው 10 over 10 which is 1 therefore theta is 1 የሚሆነው 45 degree ላይ ማለት ነው therefore the answer is C then 45 above the x-axis 42 a student throws a ball vertically upward with a speed of 20 meters per second the maximum height reached by the ball and its velocity this much ይላል ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ወደ ላይ ተወረወረ ስለዚህ ልክ ሲወረወር እዚህ ጋር ሲደርስ at h max v final along y is 0 h max ላይ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ላይ ስለሆነ v square is equals to u square minus 2gh ስለዚህ h max this is maximum this is 0 አይደል ወደዚህ ሲያል ፖዚቲቭ
therefore ምን ይሆናል maximum height is u square over 2g u 20 ነው 400 ይሆናል ስኩዌር ስናደርግ 10 ነው 20 ይሆናል this በዚህ ጋር ብናጠፋ which is 20 ሜትር ማለት ነው h 20 ሜትር at t is equals to አሁን at t is equals to 3 ነው የጠየቀን at t is equals to 3 ማለት final velocity is equals to u minus gt which is 20 minus 10 times 3 ማለት ነው 20 minus 30 which is equals to negative 10 ይሄ ማለት it goes down ማለት ነው ወደ ታች እየሄደ ነው ኔጌቲቭ የሚያሳየን the ball is moving downward ማለት ነው the ball is moving downward therefore the answer is A. Which of the following statement describes the difference between different type of friction limiting friction is minimum value of static friction that keeps an object stationary theoretical the apparent weight of this kilogram student standing inside the lift is እንግዲህ እየተካካን ማየት አለብን ለምን ይሄ ሊፍቱ ነው there is ወደ ታች weight አለ mg ወደ ላይ ነው ወደ ታች ነው የሚሄደው ምሉትን እነሱ እናያለን this is tension ነው therefore tension minus mg is equals to let's say ma ለመጀመሪያው ለምሳሌ የዚህኛውን የኤን ማለት ነው therefore tension is equals to ma plus mg which is m into a plus g ማሱ ስንት ነው 60 a ማለት 2 ነው አይደለ 2 plus 10 ማለት ነው g 12 ይመጣል ይሄኛው ስለዚህ 12 በ6 21 720 ይሄ ግን አይደለም ማለት ነው በቀጥታ እስቲ ዲ ላይ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው አክሰለሬሽኑ ዘን ሊፍቲንግ አክሰለሬሽን ዳውንዋርድ ካለ ወደ ታች ከሆነ አክሰለሬሽኑ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው which means t minus mg is equals to negative ma ማለት ነው ወደዛ ስንወስድ ይሄ ፖዚቲቭ ይመጣል ስለዚህ mg minus ma then m into g minus a this is 60 into g 10 minus 2 ማለት ነው 8 times 6 48 አይደለ 48 0 ስለዚህ ትክክለኛው ይሄኛው ነው ማለት ነው which of the following statement describes the use of energy resource ይሄኛው ነው ከዚህ ውስጥ ሁሉንም ማየት ይችላልላችሁ እኔ ዲ ላይ ያለው እንትን አልኩኝ geothermal energy is the most accessible environmental friendly and inexpensive source of energy ነው ስለዚህ ዲ ይሆናል ይሄኛው 46 a student wants to raise an object ስለ inclined plane ነው ስለዚህ inclined plane let's say inclined plane አለን this is theta this is h ይሄኛው ሌንግዝ ነው then ideal mechanical advantage ምን ይሆናል is distance of effort over distance of load L over h ማለት ነው L over h h ማለት ደግሞ ምንድነው sin theta opposite over hypotenuse ስለሆነ ስለዚህ sin theta ማለት h over L ስለዚህ h ማለት ምንድነው L sin theta ማለት ነው this is equals to L over L sin theta which is 1 over sin theta therefore the actual mechanical advantage is a mechanical advantage in presence of what presence of friction ማለት ነው therefore the answer is D ስለዚህ mechanical advantageያችን ይሄ ነው ማለት ነው 47 according to the law of flotation of an object ስለ flotation ነው ይሄኛው የሚያወራው the law of flotation states that when a body floats in a liquid the weight of the liquid displaced by its immersed part is equal to the weight of the body ማለት ነው አይደል ስለዚህ weight of float የሚያደርገው floating body
body is equals to weight of liquid that displaced by the object. ስለዚህ the answer is C, equal to its own weight. Question number 48. 48. Which of the following statement describes unusual behavior of expansion of water? ይሄኛው ዳይሬክት ከግሬን 9 ፔጅ 189 ሪፈር አድርጉ። then the answer is this one. 49. A 40 gram water at 50 degrees Celsius is poured into well insulated 30 gram of copper calorimeter. At this, the temperature of water at equilibrium becomes. እንግዲህ ኢንሱሌትድ ከሆነ ምንም አይነት የሚወጣም የሚገባም የለም። ኢንኬዝ ግን 50 ዲግሪ ሴልሺየስ ከሆነ የተጨመረው አሁን ምንድነው የሚሆነው? if we poured 50 degree Celsius into the calorimeter, heat will be transferred from the water to the calorimeter until the thermal equilibrium is reached. At equilibrium, the temperature of the water becomes what? Becomes temperature of water plus temperature of calorimeter divided by 2 ማለት ነው, which is equals to 50 plus 20 over 2, which is 35. Therefore, the answer is D ማለት ነው. 50 an FM radio signal is transmitted from the radio stationary at a frequency of this to 1.5 times 10 to the power of 8 hertz. If the wavelength of the radio wave is 2 meters, the speed of this ይላል። ስለዚህ ይሄ በቀጥታ v is equals to lambda times frequency በሚለው እናገኛለን 2 times 1.5 times 10 to the power of 8, then the answer is 3 times 10 to the power of 8 meter per second. ስለዚህ በአጠቃላይ የዘንድሮ ፈተና ይሄን ይመስላል። ስለነበረን ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ።